সো গাইস আজকে আমরা একটা হরার গেম খেলতেছি, যেটা হচ্ছে গেমের মেইন ভিলেন আছে সিরিয়াস গাইস। এই গেমটার মেইন ভিলেন আইসো স্পিড, আর আইসো স্পিড একটা ঘোস্ট। ইয়েস, আইসো স্পিড ইজ ঘোস্ট। এখন আমার মন হয়ে গেছে আমার প্রথম কাস্টমার ভাই। ভাই ভাই আরে ভাই I shall speed, where are you? কি করতেছে আমার মনে সবসময় তো তারা আমার अरे बॉक्स तू नहीं जरा फालतू कैरेक्टर दो। अबे सही है। বাইরে না ভাই, কাস্টমার দোকানে এক পাও রাখতে হবে। বাক 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 আউট না ভাই না। अरे भाई साहब तो दुकान डिवाइड ही नहीं करी देते भाई। अरे भाग 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 जा जा निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, और कोई दिख रहा बता, निकल यहाँ से। गैस चलो वाला पुलिस बहुत बढ़िया। चलो पिकअप 1 पिकअप 2 malan ada ini tidak akan proses akan baik. And I feel like it was डालता है भैया apa तरीका। And boom and boom what did the die kira kira I don't know what to do. Oh, अब আমার ক্যারেক্টারটা কত করে সেনসিটিভিটি বেশি হয়ে গেছে নাকি? আরে কয় বছর দিয়ে দৌড়টা ভাই কত দেব
তুমি বাইক কিনে দিতে আসি বাইক কিনে দিতে আসি চালাই আবার কাশি বাইক কিনে দিতে চালাই भाई दुकान चलते गाड़ी खाना कम करते हैं दुकान चलते खाना कम करते हैं अब फालतू दे ओ ये क्या है जरा ये देखिए अरे क्या लगा आड़ो यार हैमर की करते थे यार है पूरा पूरा लगा ऐसे यार गाड़ी अलग गई चले हद हथियार की करते हैं ओ भाई लड़के कस्टमर प्राइवेट का कस्टमर अपने कस्टमर दे जाओ कस्टमर नहीं जाओ इसका तो गाड़ी से बैठने ऊपर नीचे bro light bomb दे ये shit भाई शॉट मारा के दिया यार हमसे बैकलेट ऐसे प्लीज तो बैकलेट टा बता दे और बम भी এটা ঠিক করব কেমনে ওকে ওকে আবার দুটো বাইক করে রাখছি আমি ঠিক করে দিয়েছি টেস্টিং এন্ড ঠিক আছে ইয়ে ঠিক হয়ে গেছে বুম भाई अरे पोला कैमरे डाटा ओके एंड हाय अरे शॉट ओ पागल নাকি আবার তাহলে আমি মরবো ओके भाई देखो भाई क्या है मैं बस करने खड़ा भाई बात ओ वैसे मैं बात में असली से बुक रहा हूं भाई ओके you love God अरे you love oh yeah, I just you love God. You love God. What the hell? You love God, no? What did I give it? Oh, I'm gonna close this and what I'm like, oh, okay. समझ गया. और ये मैंने ऐड करो. ये मैंने शशि बना. I feel like तातर तो शशि हो पता ना गेम. भाई ओके मतलब मैं ব্যাসলেট ভিতরে ঢুকাও আই থিং এই যে ওকে আমার বন্ধু যাইতেছে তাহলে আমিও যাব ভাগো 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 আমি জানি এক্সপিরিয়েন্স কোন ও চেজিং সিং Gara भाई Oh my god अबे ले भाई आए शॉक तो है कैसे
ब्रो भाई गेम तो एंड हो गया ना भाई सही है भाई ये और आज के गेम प्ले এতটুকু এতটুকুই সেজন্য